शेत जमिनीचे वसणुकेच्या वाठारांत रुपांतर करपाक बाणावलेकारांनी बरोच विरोध केलो। हो प्रकल्प येत जाल्यार गांव काबार जातलो। ग्रामसभेत तणाव वाडलो। आमी गांवची नासडी करपाक पुरायपणान विरोध करता। मेगा प्रकल्प बांधपाक आमी कशेच दिवचे ना। पुराय गांवकारांनी ग्रामसभेत हो निर्णय घेतला। सेक्शन 139E हेका लागून आमी लोकांक अवेअरनेस करपाक, लोकांक कळपाक, कितें कितें जाल्यार लोक पंचायतीचेर घेतात। सो लोकांक कळपाक आनी लोकांक डिसायड करपाक। सो हे अशें करून जालां, गव्हर्मेंट अशें करून शेत कन्वर्ट करता आनी हेज पयलीं देखून शेत कन्वर्ट केलो, कितली कन्वर्ट केलो हाय। सो तेंगे इन्स्पेक्शन एक टीम आसता, ही शेत कन्वर्ट करचे म्हणून पयलीं इन्स्पेक्शन येता ते। सो इन्स्पेक्शना हितून म्हाका दिसता तेमी पंचायता एक पार्टी करपा जाय, कित्याक आमगे विलेज आमी तेंच्याकून चड बरें जाणाय खूंय उदक वता कितें जाता तें। सो हे पार्ट तेमी आमकां दिले, आमकां भायर दवरले। सो आमकां आहलो जाल्यार आमकां तेज्या चड कोटा आहलोलें। सो म्हाका दिसता फ्युचराक कितें जाता जाल्यार पंचायतीकूय एक पार्टी करपा जाय, नाजाल्यार आमकां कांय खबर आसना आमगे गांवांत कितें जाता तें। सो हेका लागून आमी लोकांकूय अवेअर केलो, लोकांकूय डिसिजन घेवपा दिलो आनी तेंगे कितें डिसिजन घेतलें तें आमी आतां आमगे फाल्यां मिटींग कंटिन्यू आहा, एजंट मिटींग आहा। सो एनी अदर मॅटर आमी ही रेजोल्युशन प्रपोज केलें थिंग घातलें आनी आमी गव्हर्मेंटाक धाडलें। But आमच्या दुसरी झालो माहिती त्याच्या पयलीं माहिती 20,000, 16,000, 25,000 तीन आणि हुई प्राइम जाग्याचेर आमगेले बिचाचेर तुमी चोयताय वेलोरिया बीन आसा ते मुखार ते आखेच कन्वर्जन वचपा आहा, मुखार ते फाटल्यान ते साधन डेक आहा तिगाय ते आखे कन्वर्जन वचपा आहाय। सो आमकां सारके जाग रावपा पडले आनी म्हाका सगळं हे ओपोज करपाक, हे करून रिस्टोर करपाक, ब्रिंग इट बॅक टू द ओरिजिनल झोन। Sometimes what happens, we see, but we are scared to make a complaint because then we are attacked personally. And RTI who has made a complaint, generally has made a complaint. So then we are attacked. So if the punch member see it and they make a complaint to the sarpanch, because he is not going to hold of penalty. So each ward can do this. But if we are talking about 39A, right, we need to stop this. But another section will come, like how we had 16B and 17, and now 39. Tomorrow will come 43. So they keep on changing. So we make a plan saying that, as you say, carrying capacity, but we also need land use of high-rise levels. We don't accept any application of under 39A or any other clause under the TCP Act. So, and stating the reason, what is the reason for that? First of all, land capacity study चालू आहा, and we want a holistic plan for the village. 39 ह्याचेर डिसिजन घेवपाक आनी जे ह्या दिसांनी 15 जून आनी 8 जुनाचेर गॅझेट नोटिफिकेशनां पब्लीक नोटिसीस दिल्याय आनी बाणावलेचे आनी खेडचे जायते सर्वे नंबर्स जे एक्झिस्टींग पॅडी फिल्ड्स आहाय तांकां कोण काय प्रोपोज म्हणून NDZ प्रोपोज म्हणून घायला आनी मागीर सरकारान NDA नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया म्हणून सरकार प्रोपोज करता। सो हेजे आमी उलोवपाक येयले। फॉर एग्जाम्पल आतां दोन सर्वे नंबर 351 आणि सर्वे नंबर 405. These are paddy fields and they are paddy fields, so they are already being protected and they cannot be sold to non-agriculturalists. म्हणजे आशिष नेहरा क्रिकेटर, फुटबॉलर, तेंडुलकर कोणाच्यान घेवपाक जायना, एग्रिकल्चरिस्ट आसपाचो। सो आज जेन्ना हे ऑलरेडी आहा, कोण तो प्रपोजल घालता NDZ करची म्हणून, मांद्रे चोयला आमी प्रपोजल विश्वजीतू घाता NDZ करून। सो हिंग बाणाले कोण घायली प्रपोजल? So I asked him, when I read that assessment form, that feedback form, there was certain information which was not relevant to the survey. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू।